अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन 1947 की आज़ादी के बाद इंडियन पंजाब और शायद पूरे इंडिया का सबसे बड़ा वाक़या उस वक्त शुरू हुआ जब इंदिरा गांधी 1977 के इंतखाबात बुरी तरह हार गई। पूरे मुल्क के साथ साथ उन्हें पंजाब में भी बदतरीन शिकस्त का सामना था। पंजाब में एक नई जमात अकाली दल ने कांग्रेस का सफाया कर दिया था। कांग्रेस को पंजाब में अकाली दल के मुकाबले के लिए कोई मजबूत मुखालिफ नहीं मिल रहा था। जब भी पंजाब से कांग्रेस के रहनुमा ज्ञानी ज़ैल सिंह ने कांग्रेस से एक शख्स को मुतारफ करवाया। ये शख्स पंजाब बिलखसूस सिखों में बेहद मकबूल था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी खुद इनसे मिले और अकाली दल के खिलाफ कांग्रेस का साथ देने की डील भी हुई। ये साहब इतने ताकतवर थे कि इनकी सपोर्ट से कांग्रेस ने पंजाब में जबरदस्त कामयाबी हासिल की। ये शख्स ऑपरेशन ब्लू स्टार के मरकजी किरदार और सिखों के मकबूल तरीन लीडर में से एक जरनैल सिंह भिंडरांवाले थे। जब 1977 से 1984 तक इंडियन गवर्नमेंट की रेट पंजाब में ना होने के बराबर थी, भिंडरांवाले भारतीय पंजाब की सबसे ताकतवर शख्सियत थे। लेकिन ये इतने ताकतवर और मशहूर क्यों थे, ये काफी दिलचस्प बात है। कांग्रेस की भिंडरांवाले से दोस्ती और फिर उन्हीं के खिलाफ भारत का मुतनाज़िया तरीन ऑपरेशन क्यों किया गया? क्या खालिस्तान कभी बन सकेगा? सनसनी और होशरुबा इंकशाफात जिस पे शायद कभी बॉलीवुड भी फिल्म ना बना सके, देखते हैं इस वीडियो में। दरअसल भिंडरांवाले सिखों के 5 तख्त में से एक तख्त के जथेदार थे। सिख मजहब में सिखों का मजहबी निज़ाम चलाने के लिए 5 तख्त या मुकद्दस सीट्स होती हैं और उस पे बैठने वाले शख्स जथेदार कहलाते हैं और जथेदार सिखों के नज़दीक इंतहाई मोहतरम होते हैं। सिखों के 5 तख्त भारत में हैं और गोल्डन टेम्पल या अकाली तख्त इनमें सबसे बड़ा और मुकद्दस तख्त कहलाता है। तो एक तो भिंडरांवाले जथेदार होने की वजह से सिखों में मोअज़्ज़ज़ थे, फिर उन्होंने सिख मजहब की तबलीग के लिए पूरे पंजाब का सफर किया। उस वक्त सिखों में नशा, हीरोइन, शराब और पोर्नोग्राफी बड़ी आम थी। उन्होंने इन बुराइयों के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई, बल्कि सिखों का उन पर एतमाद इस कदर बढ़ चुका था कि घरेलू मसलों के फैसले भी उन्हीं की अदालत में हुआ करते थे। भिंडरांवाले के मशहूर होने की एक और वजह सिखों और निरंकारियों का क्लैश बना। जिस तरह मुसलमानों में बहुत से फिरके हैं, बिल्कुल उसी तरह सिखों में भी कुछ फिरके मौजूद हैं और इन फिरकों में से एक निरंकारी फिरका भी है। सिखों के मुताबिक 10 गुरु हैं और ये सिलसिला बंद हो चुका है, जबकि निरंकारियों के मुताबिक हर दौर में एक गुरु मौजूद होता है। यही बिलीव सिखों और निरंकारियों के माबैन इख्तलाफात की सबसे बड़ी वजह भी है। खैर, उन दिनों इन दोनों फिरकों की आपस में लड़ाई उरूज पे थी। 1978 में दोनों के दरमियान ठीक ठाक क्लैश हो गया और 20 के करीब लोग मारे गए, जिसमें सिख और निरंकारी दोनों लोग मारे गए। इन क्लैशेस में भिंडरांवाले सिखों की हिमायत में आ गया है और निरंकारियों पर पाबंदी का मुतालबा भी किया। इसलिए आम सिखों में सबसे ज्यादा मारूफ रहनुमा के तौर पर भिंडरांवाले ही उभरे। उनके मकबूल होने की तीसरी बड़ी वजह 1973 की आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की हिमायत करना था। ये रेजोल्यूशन दरअसल सिखों की बहुत सारी डिमांड्स थी और इन तमाम डिमांड्स में से बड़ी डिमांड्स जैसे चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करना, पंजाबी जुबान की हिफाजत और पंजाब का पानी में हिस्सा बढ़ाना था। आप सिद्धू मूसेवाले का आखिरी गाना SYL सुने तो उन्होंने इसी इशू को उठाने की कोशिश की है। भिंडरांवाले इन डिमांड्स के भी जबरदस्त हामी थे। चनाचा मजहबी लिहाज से और सोशल लिहाज से भिंडरांवाले की मशहूरी बहुत ज्यादा थी, लिहाजा कांग्रेस ने अकाली दल के खिलाफ सही पता चुना था। लेकिन 1980 में कांग्रेस ने इलेक्शंस में कामयाबी के बाद दरबारा सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन जल्द ही कांग्रेस को यह भी अंदाजा हो गया कि भिंडरांवाले को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। वो फितरतन ही बागी हैं और आम सिखों की सपोर्ट ने उन्हें और भी ज्यादा सरकश बना दिया है। लेकिन कांग्रेस और भिंडरांवाले के दरमियान इख्तलाफात की असल वजह कुछ और थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले पंजाब के एक हिंदू एडिटर लाला जगत नारायण कत्ल कर दिए गए। लाला जगत नारायण पंजाब के हिंदुओं को अपनी मादरी जुबान पंजाबी की बजाय हिंदी लिखने को कह रहे थे। लाला जगत के कत्ल का इल्जाम भिंडरांवाले पर आया और पहली दफा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गए। लेकिन बाहर निकलकर वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। उनके बाहर आते ही पंजाब हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो गया। खालिस्तान का मुतालबा जोर पकड़ने लगा और पूरे पंजाब में फसादात फैल गए। कभी भरी बस से हिंदुओं को उतार कर गोली मार दी जाती, कभी उनके घर जला दिए जाते। पुलिस बस खामोश तमाशाई बनी रही। इंदिरा गांधी को पंजाब हाथ से निकलता महसूस हुआ तो उन्होंने ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी एक आखिरी सियासी चाल चली और ज्ञानी ज़ैल सिंह यानी एक सिख को भारत का पहला सिख सदर बना दिया गया।
انہوں نے سوچا شاید اس طرح سکھوں کے جذبات کچھ مدم پڑ جائے، لیکن دوسری طرف پنجاب میں نفرت اور تقسیم بڑھتی چلی گئی۔ حکومت بیچاری کچھ نہیں کر پا رہی تھی، گرفتاریاں کرنے پہ آئی تو جیل بھرو تحریک شروع ہو گئی۔ 2 مہینے میں 30,000 گرفتاریاں ہوئیں۔ سکھوں کا اصل مطالبہ آنند پور ریزولوشن کو لاگو کرنا تھا، یعنی زیادہ پانی، پنجابی بولی اور چندی گڑھ کی واپسی، اور ان مطالبات کا علم تھا بھنڈراوالے کے پاس۔ بھنڈراوالے کی سیاسی مخالف اکالی دل نے سکھوں میں بھنڈراوالے کی مقبولیت دیکھی تو انہوں نے بھنڈراوالے کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ وہی اکالی دل جسے ہرانے کے لیے کانگریس نے بھنڈراوالے کو میدان میں اتارا تھا، اب بھنڈراوالے کے ساتھ کھڑی تھی۔ 6 اکتوبر 1983 میں اندرا گاندھی نے تنگ آ کر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو ہٹا دیا اور صدر راج لگا دیا۔ جنگ کا وقت قریب آ رہا تھا۔ بھنڈراوالے اور اس کے ساتھیوں نے بھی آہستہ آہستہ اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ بندوقیں، AK-47 اور بہت سی گولیاں ذخیرہ ہو گئی تھیں۔ حکومت کی جانب سے کارروائی کے جواب کے لیے تیار مذہبی جتھا جنگجو جتھا بن چکا تھا۔ پہلے زمانے میں جب حملہ آور آتے تھے تو شہر کے لوگ قلعہ بند ہو جاتے تھے۔ اسی طرح بھنڈراوالے نے اپنا قلعہ اکالی تخت یعنی گولڈن ٹیمپل کو چنا۔ یہ سکھوں کے لیے سب سے مقدس جگہ تھی، بالکل جیسے عیسائیوں کے لیے ویٹیکن سٹی اور مسلمانوں کے لیے مکہ۔ سکھوں کے تمام حکم نامے 15ویں صدی میں بنائے جانے والے اس تخت سے ہی جاری ہوا کرتے تھے۔ بھنڈراوالے اپنی پوری فوج لے کر گولڈن ٹیمپل میں مقیم ہو گئے۔ پنجاب ایک طرح سے پورے ملک سے علیحدہ محسوس ہو رہا تھا۔ سکھوں نے گندم پنجاب سے باہر لے جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی۔ دوسرے شہروں میں سکھوں پہ حملے ہونے لگے تھے، گردوارے جلائے جانے لگے تھے، سینکڑوں سکھ مارے گئے۔ دوسری ریاستوں میں سکھوں پر جتنا ظلم ہوتا تھا، پنجاب میں سکھ اتنے ہی ہندوؤں کے خلاف ہوتے جا رہے تھے۔ آخر پنجاب کو فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ آپریشن سے 2 دن پہلے اندرا گاندھی سرکاری ٹی وی پر قوم سے خطاب کرنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ سکھوں کو مذاکرات کی دعوت ایک دفعہ پھر دیتی ہوں۔ تو جس وقت وہ مذاکرات کی بات کر رہی تھی تو فوج گولڈن ٹیمپل کا محاصرہ کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی۔ یونٹس کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی تھیں۔ ایک طرف مذاکرات کی دعوت دی گئی اور پھر پنجاب کی تمام فون لائنز کاٹ دی گئیں۔ دراصل یہ بات چیت کی آفر صرف قوم کو بتانے کے لیے تھی۔ حقیقتاً گولڈن ٹیمپل میں آپریشن کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ مجھے چنتا نہیں ہے کہ میں جیوت رہوں یا نہیں رہوں، اور جب میری جان جائے گی تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایک خون کا خطرہ جتنا میرا ہے، وہ ایک ایک خون ایک بھارت کو جیوت کرے گا، بھارت کو مضبوطی دے گا۔ آپریشن کا کوڈ ورڈ نیم بلو سٹار رکھا گیا۔ بھنڈراوالے کو ابھی بھی لگتا تھا کہ فوج ٹیمپل میں داخل نہیں ہو سکے گی، اور یہی بات وہ فوج کی طرف سے پہلی گولی چلنے تک سمجھتے رہے۔ آرمی نے 3 جون کو تمام زائرین کو گولڈن ٹیمپل سے باہر نکلنے کی لاسٹ وارننگ دے دی۔ سکھوں کے مطابق بہت سارے عام لوگ باہر نکل ہی رہے تھے کہ آرمی نے کرفیو لگا دیا، اور بہت سارے بچے اور عورتیں اندر ہی محصور ہو گئے۔ حکومت کے مطابق بھنڈراوالے نے زبردستی لوگوں کو باہر نہیں آنے دیا۔ 5 جون کی رات ٹھیک ٹھاک فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ 6 جون کو فوج کو احساس ہوا کہ اگر یہ لڑائی ایسے ہی جاری رہی تو ہفتوں گزر جائیں گے۔ انہوں نے ٹینکس منگوا لیے۔ بھنڈراوالے اور ان کے ساتھی بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ملک کی فوج سے تو نہیں لڑ سکتے تھے۔ چند ہی گھنٹوں میں گولڈن ٹیمپل تباہ ہو گیا۔ اکالی تخت سکھوں کا سب سے بڑا اور پرانا تخت تباہ ہو گیا۔ بھنڈراوالے بھی جان کی بازی ہار گئے۔ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਾਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਕੇਵਲ ਕਮਰ ਕਸਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। یہ آپریشن اس قدر خفیہ تھا کہ ملک کے صدر جو کہ سکھ تھے ان کو بھی آپریشن سے لا علم رکھا گیا تھا، جس میں بعد میں انہیں بہت زیادہ دکھ ہوا، لیکن انہوں نے اس بات پر ریزائن نہیں کیا۔ اندرا گاندھی کا یہ فیصلہ شاید انڈین ہسٹری کے مشکل اور متنازع ترین فیصلوں میں سے ایک تھا۔ ظاہر ہے بھارت میں ان کے فیصلے کے حامی اور مخالف دونوں موجود ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپریشن بلو سٹار انتہائی غلط فیصلہ تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب اٹیک کیا گیا تو سکھ اپنے 5ویں گرو ارجن دیو کی برسی منا رہے تھے۔ پوری دنیا سے سکھ اس وقت گولڈن ٹیمپل میں آئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے عام لوگوں کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہوئی۔ پنجاب میں دنگے فساد کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے گئے۔ سکھ فوجیوں نے بغاوت کر دی، سکھ رہنماؤں نے قومی اعزازات واپس کر دیے۔ اکتوبر 1984 میں اندرا گاندھی کو ان کے 2 سکھ گارڈز ستونت سنگھ اور بیند سنگھ نے قتل کر دیا۔
इंडियन आर्मी चीफ अरुण कुमार वाडिया कत्ल हो गए। 1984 से 1992 के दरमियान ऑपरेशन ब्लैक थंडर में करीबन 2.5 से 5 लाख के करीब सिख मारे गए। और आखिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की सबसे बड़ी नाकामी खालिस्तान की तहरीक का और भी मजबूत हो जाना था। जब तक दुनिया और भारत रहेगा, शायद ऑपरेशन ब्लू स्टार सबसे मुतनाज़ ऑपरेशन रहेगा। इसके हामी और मुखालिफ दोनों ही भारत में मौजूद हैं। सामीन, क्या खालिस्तान बनाने का सिखों का मुतालबा दुरुस्त है? आपके ख्याल में ऑपरेशन ब्लू स्टार एक दुरुस्त फैसला था या गलत? और इसके अलावा तारीख पर आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, वस्सलाम।